legal matters. We're going to go straight into our program. अगर आपके पास कोई questions हैं, then please feel free to contact us. हमारे जो contact numbers होंगे screen पे होंगे, हमारे email address पे. And अगर आप private कुछ बात करना चाहते हैं, then please हमारे control room से आप details लें. We'll be more than happy to talk to you after the program. We're going to be talking about immigration and litigation and family law. Shazi, अब हम discussion में ये भी लाना चाह रहे थे on the issues about the spouse visa. There is a requirement. It's a बहुत important requirement. बहुत सारे लोगों को and let's just talk about the genuine test जो ये इसके बारे में थोड़ा सा मुझे उस पे discussion करना चाह रहा हूँ. Genuine test. Now that's very important. जिनकी जेन्युइन मैरिज होती है उनको तो कोई इशू है ही नहीं है, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होएगी. फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनके घरों पर होम ऑफिस की टीम भी आती है और वहाँ पर आकर वो देखा जाता है कि आइदर दे आर लिविंग टुगेदर, और कुछ लोगों को जो है वो फ़ोन कॉल्स की जाती हैं, कुछ लोगों को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शो करती हैं कि किसी की जेन्युइन रिलेशनशिप है या नहीं है. तो आजकल बहुत सारे जो ऐसे इश्यूज़ हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए, और ऐसे लोग जो डिफरेंट एड्रेसेस पे अगर रह भी रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि एक जेन्युइनशिप का एक ये भी बहुत बड़ा प्रूफ है कि यू आर लिविंग टुगेदर. बहुत सारे रेड्स हो रहे हैं, बहुत सारे होम ऑफिस के जो लोग हैं वो घरों पे आ रहे हैं, उनकी टीम्स आ रही हैं, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव टुगेदर. ये हम डिस्कशन जारी रखेंगे. कॉल आ रही से शामिल कर दें. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? मैं शहजाद बोल रहा हूँ ब्लैकबर्न से. जी शहजाद साहब, आप अपना क्वेश्चन बताएं. मैंने केस अप्लाई किया था 2013 में. यूरोपियन नेशनल लड़की के साथ मैंने जो ना इस्लामी शादी की थी. ठीक है. और मेरी शादी रजिस्टर नहीं हुई थी, तो मेरा केस में तकरीबन तीन मंथ बाद उसने रिफ्यूज कर दिया और मुझे अपील का राइट ऑफ अपील दिया था उन्होंने. ठीक है. और मैं फिर शादी करने गया था स्कॉटलैंड के अंदर. उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया कि बोलते हैं कि ये जेन्युइन रिलेशन ही. मैं ओवर स्टे था क्योंकि मेरे पास वीजा में 7 ईयर से इधर है. ठीक है. और फिर मेरी कोर्ट के अंदर हेयरिंग थी, मेरी बेल भी हो गई थी. मुझे अरेस्ट करने के बाद उन्होंने बेल भी दे दी मुझे. मेरी कोर्ट के अंदर हेयरिंग थी तकरीबन 1-2 मंथ पहले. मुझे जज ने भी रिफ्यूज कर दिया. उन्होंने बोला कि ये आपके बयान जो है ना सेम नहीं थे. ये जो मेरी रिलेशन थी ये बिल्कुल जेन्युइन है. मेरे सब कुछ मैंने सारे प्रूफ दिए हैं, अकाउंट मेरे HM रेवेन्यू के पेपर, मैंने पिक्चर्स. उसने जज ने कुछ भी नहीं माना. वो बोलता है कि सच सब कुछ फेक है. मैंने पूछना ये अभी उसने मुझे राइट ऑफ अपील फिर दिया मुझे अपर ट्रिब्यूनल में. क्या मुझे ये पूछना है कि मुझे वो अभी राइट ऑफ अपील के अंदर कोई मेरे चांस है, मुझे वो मिलेगा परमिशन अपर ट्रिब्यूनल के अंदर? और अगर रिफ्यूज करते हैं तो क्या मुझे वो फिर साइन पे बैठा लेंगे? मैं साइन कर रहा हूँ. ठीक है. ये आपका जो ना जो क्वेश्चन था इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डू हैव अ राइट ऑफ अपील. आपका जो पहला जो सिचुएशन होगा ना, then obviously they for some reason उन्होंने इसको accept नहीं करा. They say that is a fake and sham marriage. That's what they're going into. And this is one of the key issues. This is what we were discussing. Again, इनसे ये आपको गुजारिश ये होगी कि आप हमारे डिटेल्स लें. जी बिल्कुल. आप जो है वो आपके जो है वो राइट ऑफ अपील बनता है. यू मस्ट गो फॉर योर राइट ऑफ अपील टू अपर ट्रिब्यूनल. और आई मस्ट से कि आप जहाँ तक जा सकते हैं अपने पॉइंट को जो है वो एक्सेप्ट करवाने के लिए यू मस्ट गो टू फाइट फॉर योर राइट, बिकॉज इफ़ योर मैरिज इज़ जेन्युइन देन यू शुडंट बी वरीड अबाउट. जब आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जब आप से क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएंगे कोर्ट ऑफ अपील में, तो वहाँ पर अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम. अगर फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में आपका जो केस है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, आई होप इट शुड बी ऑल राइट इन कोर्ट ऑफ अपील. I totally agree with you. Again, the evidence is very much इनको अपनी evidence लेके जाना है. He spent the time together. इनको दिखाना है with relationship has been for been a long period, and that's the important thing because it's all based on evidence. Evidence अगर weak होगी, then obviously you're going to have a problem. A call. Let's get this call. जी दूसरा इन्होंने बात पूछी थी अपने कि आपको रिटेन कर लेंगे दोबारा. जब आपका कोई भी मैटर कोर्ट में पेंडिंग नहीं होता, होम ऑफिस में पेंडिंग नहीं होता, दे हैव द राइट टू रिटेन यू. मेक श्योर दैट योर अपील इज ऑन गोइंग, योर मैटर्स आर ऑन गोइंग. अगर आपका अपील रिफ्यूज भी हो जाता है तो आपको जो है वो फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो दोबारा UKBA को करना होगा, बिकॉज अगर आपका कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, अगर आपका कोर्ट मैटर पेंडिंग नहीं है तो वो आपको रिटेन कर सकते हैं. Anti-deportation. Worst case scenario. Let's take this call. Call आ रही से शामिल करते हैं. Hello. Hello. जी welcome to the program. कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम. जी मैं जग्गी बात कर रहा हूँ. जी जी.
میرا ویزا جو 2.5 سال کا لگا ہے میرے بچے کے بنا پر. 7 سال کا بچہ ہوتا ہے نا آپ کا, تو آپ کو وہ رائٹ ویزا وہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ کچھ ابھی وہ مجھے ایسے ہی کریں گے 2.5 سال کا ویزا دیں گے یا مجھے ٹائم سے پہلے بھی انڈیفینٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ ٹائم سے پہلے جو ہے وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے, بیکاز اگر آپ کو انہوں نے ابھی 2.5 سال کا ویزا دیا ہے, دوبارہ آپ اپلائی کریں گے وہ آپ کو 2.5 سال کا ویزا پھر دیں گے. آپ کو ایک پراپر پروسیس سے گزر کے جانا ہوئے گا, اس لیے جن کو ویزا مل جاتا ہے آئی تھنک اٹس بلیسنگ فار دیم, اور اس کے آگے نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو جو ہے وہ سوئچ کرا لیں انڈیفینٹ کے لیے, اپلائی پہلے کر کے دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے خلاف بھی جا سکتی ہیں, تو بہتر ہے کہ ویٹ کریں اور آپ دوبارہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں. تھینک یو. Thank you for your call. Again, Shazia, let's just carry on talking. Discussion ہماری جاری تھی. On a spouse visa, we're talking about a genuine test. ابھی جو کال آئی تھی پہلے وہ is based on a marriage again, and it's a sham marriage. It's been جس طرح انہوں نے ریفیوز کر دیا اس پہ. تو let's just talk about a genuine test. This is about subsistent marriage. اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن. بہت سارے کویسچنس کرتے ہیں جب وہ انٹرویو پہ بلاتے ہیں. فار ایگزامپل وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو پارٹنر ہیں ان کے سسٹرز بردرز کا کیا نام ہے, ان کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ کب سے اس کنٹری میں ہیں, کیا ٹی رائٹس یوز کر رہے ہیں. تو یہ اسی طرح سے وہ لڑکی سے بھی, جو یورپین لڑکی ہوتی ہے اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے شادی کی ان کی فیملی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. صرف اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے بلکہ ان کی فیملی کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں, بیکاز دے وانٹ ٹو اسٹیبلش ویدر اور ناٹ دے ہیو بین لیونگ ٹوگیدر, ویدر اور ناٹ دے نو ایچ ادر ویری ویل. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اکٹھے رہنے سے ہی پتہ چلتی ہیں. The more you discuss with your partner, the better it is for your case to prove that there is genuine marriage. Thank you, Shazia. We're going to carry on. Call آ رہی سے شامل کرتے ہیں. Hello. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. Welcome to the program. ہاں جی, میرا نام فہد ہے اور میں وارنگٹن سے بات کر رہا ہوں. جی فہد صاحب, آپ اپنا سوال کریں. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں نے ہیومن رائٹ کیس, جو ہیومن رائٹ بیس پہ ہوتا ہے, وہ کیس میں نے سبمٹ کیا تھا اپنے اسپاؤس کے ساتھ. تو وہ ایک بار انہوں نے ریفیوز کر دیا. اوکے. اس کے بعد میں جو ہے وہ جوڈیشل ریویو پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. تو جوڈیشل ریویو کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ کنسیڈر کیا کہ وہ میرا کیس دوبارہ کنسیڈر کریں گے اور دیکھیں گے. تو اب یہ میں نے کیس سبمٹ کروایا تھا اپنا مارچ میں, اور ابھی 2 ویکس پہلے جو ہے وہ انہوں نے اچانک گھر پر آ کے میرا انٹرویو لیا, میری وائف کا بھی لیا. ٹھیک ہے. آپ جی آپ کو سن رہے ہیں. اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک کوئی انہوں نے مطلب جواب نہیں آیا, پروسیڈنگ نہیں ہوئی ہے, اور نہ ہی مجھے جو ہے وہ کوئی کام. ہاں جی, اس سلسلے میں دیکھیں جی, دیٹ شوڈ بی اے ویری گڈ گراؤنڈ ٹو گو فار جوڈیشل ریویو اگین, بیکاز سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ وڈرا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دوبارہ آپ کا ڈیسیژن دیں گے. جب وہ آپ کو ڈیسیژن 3 منتھس تک نہیں دیتے اور آپ ویٹ کرتے رہتے ہیں, ان کو ریمائنڈر بھی بھیجتے ہیں, اس کے بعد آپ دوبارہ ان کو پری ایکشن پروٹوکول لیٹر بھیج سکتے ہیں, جس سے ان کو ایک چیز کا تھریٹ ہو جائے گا کہ اگر وہ ود ان ٹائم پیریڈ آپ کا کیس کنسیڈر نہیں کرتے تو دوبارہ آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ریئلی اسٹرانگ گراؤنڈ ہے آپ کی فیور میں. اگر وہ آپ کا جواب نہیں دیتے یا آپ کا رپلائی نہیں کرتے, آپ کو ویزا نہیں ملتا, آپ دوبارہ جوڈیشل ریویو میں ان کے خلاف جا سکتے ہیں. دین یو ول گیٹ گڈ چانسز آف سکسیس. تھینک یو شازیہ. کال لیٹس گیٹ دس کال, ڈسکشن جاری رکھیں گے. ہیلو, ویلکم ٹو دی پروگرام. ہاں جی جی, آپ اپنا سوال کریں. چاہ رہا تھا کہ مجھے ابھی تک جو ہے وہ کوئی رسپانس نہیں دیا, اور لائک میں ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جب تک میرا کیس پینڈنگ ہے مجھے کام کرنے کی اجازت دے دیں, اس طرح سے ہو جائے تاکہ میں کام کرنے کی اجازت. I don't think so. جی میرا خیال ہے آپ کا ابھی جو ہم نے جواب دیا تھا وہ آپ کے لیے بیٹر یہی ہے کہ آپ ان کو پری ایکشن پروٹوکول لیٹر بھیجیں, اور اگر آپ کا جو ہے وہ جواب نہیں دیتے دین آپ ہائی کورٹ میں بھی دوبارہ کیس لے کر جا سکتے ہیں. دین یو ول ہیو گڈ چانسز آف سکسیس. ایک دفعہ آپ کا کیس جو ہے سکسیسفل ہو جائے گا obviously then you will get right of work as well. Exactly, but not now. ابھی کرنے کا آپ کو ڈیفیکلٹیز ہوئے گی کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز کر لیتے ہیں سچویشن کو. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اسائلم کیسز میں ہوتا ہے,
اسائلم کیسز اگر فیلڈ اسائلم بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم وہ رائٹ آف ورک مانگ لیا جاتا ہے یو کے بی اے سے کہ آپ ہمیں رائٹ آف ورک دیں بیکاز دیئر کیسز آر پینڈنگ ود یو کے بی اے. لیکن یہ سچویشن ڈفرینٹ ہے. اس سچویشن میں انہوں نے ٹائم مانگا ہے دوبارہ ریکنسیڈریشن کا. اس سلسلے میں ان کو اپنا جو پراپر پروسیجر کرنا چاہیے رادر دین جسٹ سوئنگلنگ اراؤنڈ ہیئر اینڈ دیئر. ان کو چاہیے کہ اسٹریٹ فارورڈ ان کا کیس اسٹرانگ ہے, ان کو اپنے کیس کی طرف ہی جانا چاہیے. بالکل شازیہ, ویری گڈ, تھینک یو. لیٹس گیٹ اس کال آ رہی ہے, اسے شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو, ویلکم ٹو دی پروگرام. کون کہاں سے؟ ہیلو سر, بیسیکلی آئی ہیو ون کوسچن. یس, fire away. I came to the UK 2007 on working holiday maker visa. Okay. And December 2008 I married to a European Union from Sri Lanka. Okay. Oh, sorry. Just can you repeat what visa did you come on in 2007? Working holiday maker. Working holiday one. Okay. And then I married 2008. 2008 got married, yeah? European girl. Okay. And basically that time she wasn't working under a WHM scheme. So when they canceled my visa, I go back India. Okay. And from there, I got a 5-year residence permit for Slovakia. Okay. So I went to Slovakia, and from there, my previous owner, he sponsored me on Tier 2 visa. Okay. And I came back UK October 2010. Okay. And my wife came as well December, and she working till last month. And now we split. She go back with my baby to her country, and I got a visa till 2016, which is basically on 2011 October I switched my visa to EEA residence card, which is 5 years. Right. So what I can do now? جی, آپ کی جو آپ نے یہ بولا ہے کہ جس وقت آپ اس کنٹری میں آئے تھے 2010 میں, اس وقت آپ یہاں پر ٹیئر 2 ویزا پہ انٹر ہوئے تھے, رائٹ؟ جی جی. اور آپ کا 2013 میں آپ نے ای اے فیملی پرمٹ یہاں پر جو ریزیڈنس کارڈ لیا تھا؟ نہیں, 2011 میں نے سوئچ کیا تھا, اور وہ مجھے ملا تھا 5 ایئرس 2016 تک, اکتوبر 2016 تک. رائٹ. 2011 میں کون سے منتھ میں آپ بتائیں گے تھوڑا؟ اکتوبر میں. اور ابھی آئی تھنک یو اسپینڈ نیئرلی یور 3 ایئرس. نو, اگر آپ ای اے نیشنل کے ساتھ 3 سال اس کنٹری میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی ایسا ایشو آتا ہے کہ جس میں پرابلم آتی ہے کہ آپ سپریٹڈ ہو جاتے ہیں یا وہ اپنی کنٹری میں واپس چلے جاتے ہیں, اور یہ سب کچھ کوئی میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ نہیں ہوتا, بلکہ یہ آپ کے ایک جو بھی جینوئن سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, اس صورتحال میں آفٹر 3 ایئرس یو کین اپلائی فار یور پرماننٹ ریزیڈنس. اوکے, لیکن وہ میرا بیبی بھی ساتھ لے گیا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈیورس پروسیڈنگ کرتے ہو تب وہ یہاں پر ہونا ضروری ہے, لیکن وہ تو میرا بیبی لے کر چلی گئی, وہ کام بھی نہیں کر رہی اب یہاں پر, وہ چلی گئی ادھر. جی, یہ سارا دیکھیں پروسیس آپ جو ہے وہ اپنی بے شک ہمارا ای میل ایڈریس ہے, بعد میں آپ ہمیں کانٹیکٹ کر لیجئے گا. دین وی ول جسٹ ایکسپلین دا پروسیس اینڈ پروسیجر کہ آپ کو اب کون سا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے اور کس طریقے کار سے آپ اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے. جنیرکلی یو کین اپلائی فار یور پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ ان دس کنٹری بیکاز یو اسپینڈ ود یور ای اے نیشنل فیملی ممبر 3 ایئرس ان دس کنٹری, اور ابھی آپ جو ہے وہ سپریٹڈ ہونے جا رہے ہیں, ڈیورس میٹر آپ کا چلنے جا رہا ہے, تو آپ جو ہے آپ کے ویزے کے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. لیکن یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اگین, اٹس ناٹ دیٹ اسٹریٹ فارورڈ کیس. اور ابھی آپ کو جو ہے وہ آپ ہم سے کانٹیکٹ بے شک کر سکتے ہیں, ای میل ایڈریس ہے ہمارا اسکرین پر, آپ ہمیں کوئریز بھیج سکتے ہیں, اپنا کانٹیکٹ نمبر بھیج سکتے ہیں, اینڈ دین وی ول گیو یو رنگ بیک. تھینک یو. Again, we're going to view this یہ کہیں گے آپ کا بہت سارے questions ڈیٹیلس میں ہمیں جانا پڑتا ہے. We have to get the background information. You can email us the information that we make in life a lot more easier. Shazia, we've just been talking about these spouse visas, the genuine tests, and also we discussed this, the issues related to this جو اس کا ہوتا ہے relationship کا جو سب سے important ہے. Relationship must be subsisting. Yes. Now, again, if they don't meet that criteria, then the UKB Border Agency or the Home Office, you've mentioned 2 issues. One is that the marriage is genuine, and the second is that the relationship is subsisting. That's right. Because one thing is one thing relates towards the genuineness of marriage کہ marriage ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کوئی وہ اس کی marriage of convenience تو نہیں ہے, paper marriage تو نہیں ہے, sham marriage تو نہیں ہے. ایک تو آپ کو یہ کیئرفل ہونا ہے کہ آپ کی marriage genuine ہے. جہاں تک
रिलेशनशिप की सब्सिस्टेंस की बात है वो नॉर्मली उस सिलसिले में होता है जब एक स्पाउस जो है वो दूसरे कंट्री में रहता हो और उसके बाद उनके आपस में कितने कॉन्टेक्ट्स होते हैं, कितनी दफा वो अपने स्पाउस को मिलने के लिए जाते हैं जी, और कितना उनके साथ फ्रीक्वेंटली उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि समटाइम बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जो कपल ऑफ ईयर्स के बाद अपने स्पाउस को इस कंट्री में लाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन वो ये प्रूफ नहीं कर पाते कि इन बिटवीन उन्होंने अपने स्पाउस के साथ कैसे कांटेक्ट रखा था, कैसे मुलाकात की थी, कितना अरसा वहां पर जाते रहे थे, और वो इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाते जिसकी वजह से लैक ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज उनकी अपील जो है वो अलाउ नहीं हो पाती. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज वेल इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर स्पाउस ओवर टू दिस कंट्री. शासिया ये कंटिन्यू रखेंगे, अभी कॉल आ रही है शामिल कर दें. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? जी मैं ब्रेडफोर्ड से बोल रही हूँ, आसमा. अच्छा आसमा, वेलकम टू द प्रोग्राम. आप अपना जी सवाल मैंने कॉल की थी कि मेरे जो हस्बैंड है ना उनके पाकिस्तान बच्चे थे ना जी, तो उन्होंने जो अपनी वाइफ को डिवोर्स दी हुई है तो उनके 3 बेटे हैं ना उधर पाकिस्तान. ठीक है. उन्होंने मेरे साथ शादी की तो मेरे बेस पे उनको 2.5 साल का, मेरे बच्चे के बेस पे उनको 2.5 साल का वीजा मिला है. ठीक है. तो क्या वो बच्चों को बुला सकते हैं पाकिस्तान से? जी देखें जी, इसमें जो है वो आप जो यहाँ पर जो है वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकते, पॉलीगैमी नहीं कर सकते, लेकिन ये कंट्री उसको रेकग्नाइज करता है कि अगर किसी दूसरे कंट्री में उस लॉ के मुताबिक उनका शादी हुई हो तो उसको इस कंट्री में रेकग्नाइज किया जाता है, लेकिन वो दूसरी वाइफ को यहाँ पर बुलवा नहीं सकते बिकॉज उनकी जो ऑलरेडी यहाँ पर वाइफ है वो उसी को ही लीगल मैरिज कंसीडर करते हैं. जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों का सवाल है तो वो बच्चों को यहाँ पर बुलवा सकते हैं. दूसरी जो वाइफ है अगर वो जिंदा होती या बहुत सारे हमें और भी कॉलर्स जो हैं वो कॉल करते हैं तो वो अपने तौर पे इस कंट्री में आ सकती हैं, और जब वो इधर आ जाते हैं उसके बाद इवन ये स्टेट उनको बेनिफिट भी उनके स्पाउस के तौर पे बेनिफिट के लिए भी कंसिडर करता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये नहीं है कि यहाँ पर अगर वो उनकी वाइफ इस कंट्री में आती है तो वो बिल्कुल उसको रेकग्नाइज नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है. वो उसको रेकग्नाइज करेंगे क्योंकि जिस कंट्री में उनकी शादी हुई है वो कंट्री अगर अलाउ करता है शादी करने के लिए वो इस कंट्री में एक्सेप्टेबल है. तो एक पॉइंट तो ये आ जाता है, और दूसरी बात ये आती है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर बुलवाना चाहते हैं. पहले वाले बच्चों को डिपेंड करता है कि वो अगर वो बाकी टर्म्स एंड कंडीशन मीट करते हैं तो उनको यहाँ पर बुला सकते हैं. I think a clear distinction ये बच्चों को फादर बुला सकते हैं. A wife can't come because she's not going to be coming as a wife. बिल्कुल नहीं, because they don't recognize his wife as second wife. But children, yes, he can do. Again, इसमें भी 2 इश्यूज आ जाते हैं. अगर तो बच्चे उनकी नेशनैलिटी से अभी तो मेरा ख्याल है उनके पास नेशनैलिटी भी नहीं है जिस तरह की ये सर्कमस्टेंसेस बता रहे हैं. अभी we don't have the facts at the moment. जी उनके वो अपने डिपेंडेंट के तौर पर ही बुलवाएंगे अगर बुलवाएंगे भी, लेकिन उसके लिए उनको अगेन इनकम प्रूफ दिखाना क्या करते हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो अपने जो है वो प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस के साथ आप हमें ईमेल कीजिए, देन वी कैन गिव यू द प्रॉपर एडवाइस. दिस इज द की थिंग. जैसे आपने जो क्वेश्चन करा था दैट्स डिपेंडेंट, एंड देयर इज अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके हस्बैंड्स को सेटिस्फाई करने पड़ेंगे बिफोर ही कैन इवन ब्रिंग द चिल्ड्रन ओवर. सो शाज़िया, वी वर जस्ट डिस्कसिंग, अभी डिस्कशन जो जारी थी वाज अबाउट, यू मेंशनड अबाउट जेन्युइन सेंस relationships जो subsistent है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर ऑफ इश्यूज जहाँ आते हैं, जहाँ लोग फेल हो जाते हैं, रीजन पे वो मैरिज को रिकग्नाइज नहीं करते बिकॉज जो सबसिस्टेंट नहीं होती है. Now this is very important. बहुत सारे यहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके साथ इस वक्त डिवाइडेड फैमिलीज हो चुके हैं. यहाँ पे उनके स्पाउस और लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती जिसकी वजह से वो बेचारे जो है वो अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से प्रॉपर तरीके से नहीं लगा सकते. वो ये प्रूफ नहीं लगा सकते कि अगर उनको ईमेल किया है तो ईमेल के प्रिंट लगा लें. अगर वाइबर पे उन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस किए हैं तो वो टेक्स्ट मैसेजेस की डिटेल लेकर साथ लगा सकते हैं. रखना चाहिए ना, एक फोटोग्राफ रखें. लेकिन इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस. समटाइम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, वो बॉदर नहीं करते इन चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ जो है वो उनके लिए ट्रबल क्रिएट करती है. इवन फिर अपील में जाकर भी कोर्ट भी इस चीज़ को जो है वो कंसीडर नहीं करती. तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर योर केस कम्प्लीटली एंड विद ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सो दैट यू कैन गेट वीजा फॉर योर स्पाउस. ठीक है शाज़िया, कॉल आ रही है, बस उसे कॉल को लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? जी मैं शाज़िया रेचल से बात कर रही हूँ. मैंने पूछना यह है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका बेटा फुली डिसेबल है. और उसने कोई 2-3 साल पहले अपनी बहन को अपने बेटे की लुक आफ्टर के लिए बुलाया.
ने उस पर जो वीजा अप्लाई किया था वो विजिटर वीजा था। ठीक है। आप वो दोबारा अपने बेटे की लुक आफ्टर के लिए अपनी बहन को पाकिस्तान से बुलवाना चाहती हैं, लेकिन वो पूछना ये चाहती हैं कि वो कौन सा वीजा अप्लाई करें, क्योंकि वो चाहती हैं कि अगर वो आए तो वो ज्यादा अरसे के लिए आए, उसके पास और कोई नहीं, उसके बच्चों के लुक आफ्टर के लिए इधर बंदा। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया शाजिया। जी, पहली बात तो ये है कि इनको ये देखना है कि उनकी केयर करने के लिए इस कंट्री में उनको कोई मिल सकता है सूटेबल पर्सन। अगर सूटेबल पर्सन यहाँ पर उनकी केयर के लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो सकते हैं, देन दे माइट नॉट गेट परमिशन डायरेक्टली एज ए केयरर ऑफ दैट चाइल्ड उसके लिए। और अगर इफ देयर इज कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस, वो यहाँ पर उनको ऐसी कोई या तो उनको इनकम की प्रॉब्लम है, उनको ऐसी उनके बच्चों को डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता है, आई थिंक दे कैन अफोर्ड टू पे समवन हियर एज वेल टू लुक आफ्टर हिम। Clear cut, the rules are very straight. अगर वो ये कहेंगे that you don't need somebody from outside care करने के, तो यहाँ की country में adequate services and provisions are here. It's going to be difficult. This is going to be one of the difficulties you may face. आप पता है क्या करें, आपको ये जो डिस्कशन है किस वीज़ा पे आए, विजिटर पे आए, किस तरह आए, आप हमसे कांटेक्ट करें, you have our details and we'll be more than happy to help you. उसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकती है, जिनको इन्होंने पहले विजिटर पे इस कंट्री में बुलाया था, उनका दोबारा अगर पहले 6 मंथ्स का उनका वीज़ा लगा था, अब दोबारा 2 इयर्स के लिए उनका विजिटर वीज़ा फिर अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें ये ग्राउंड्स ये ड्राफ्ट कर सकते हैं कि रीज़न ये है वाई दे वांट टू कम ओवर हियर, तो उसके लिए वो उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहे थे, तो इस वजह से वो इस पर्पज़ के लिए विजिट के लिए आना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उन सेम पर्सन के लिए भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं फॉर 2 इयर्स टाइम। और दूसरा ये है कि उनको जो जिस तरह से उनकी अपनी यहाँ पर मदर है डिसेबल पर्सन की, वो भी उनको लुक आफ्टर कर सकती हैं। उसके अलावा उनको डिसेबिलिटी अलाउंसेस जो मिलते हैं उसकी बेसिस पे भी वो यहाँ पर भी कोई सूटेबल जो यहाँ पर केयरर होते हैं उनको भी देख सकते हैं। आई थिंक जो काउंसलर्स होते हैं दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट। इस तरह के जो लोगों को वल्नरेबल नहीं सोचते, जी वो बिल्कुल नहीं छोड़ते इस तरह के लोगों को वल्नरेबल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने लॉयर से डिस्कस करनी चाहिए। उसके बाद फिर अगर कोई रास्ता नहीं बचता देन दे कैन अप्लाई फॉर अनदर विजिटर वीजा। वेरी गुड शाजिया, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक वी हैड अ वेरी इंटरेक्टिव प्रोग्राम। Viewers are going to run out of time, and as usual time beats us. We're going to be back here discussing legal issues.